जय जगन्नाथ पिला माने समस्त को आज वीडियो को स्वागत। तुम इंग्लिश बहिर ट्रू फ्रेंडशिप अर्थात प्रकृत बंधुता हला ए चैप्टर टिरो क्वेश्चन आंसर गुडी को डिस्कशन करनेबा। लेट अस डिस्कस ताहले चलो आलोचना करबा। एक नंबर क्वेश्चन देछि व्हाट डिड द वुडपेकर सजेस्ट टू द टर्टल। ताहले यार अर्थ होछि बिला माने काठहणा चढ़ई कइछकु की प्रस्ताव देला। आंसर द वुडपेकर सजेस्टेड द tortoise chewing the leather trap with his teeth to set the deer free. Next question number 2. Why did the hunter stay in his house? अर्थात शिकारी तार घर भितरे रहिला काहेकि। Answer. The woodpecker flew over the hunter's head and started pecking. The hunter was startled and cried out with extreme pain. So he stayed in his house because he did not resist the continuous attack of the woodpecker. Next question number 3. Be aware. The hunter is approaching. Who said this? अर्थात सावधान शिकारी पाखे आसुची ए कथा किए कहिला। ताहले पिला माने ए कथा किए कहिला लेखिबो आंसर बी आवर द हंटर इज अप्रोचिंग सेड द वुडपेकर हला वुड पी सी के ई आर वुडपेकर ही कहिला बुझियला। नेक्स्ट आगो को जिबा 4 नंबर द डियर hid himself in ताहले एटी डैश द tortoise hid himself in the woodpecker flew away to her dash ताहले एटी लिखिबा the deer hid himself in the एटी लिखिबा in the thick woods हला double o d s बुझिया। नेक्स्ट द tortoise hid himself in ए लिखि दबो the water the w a t e r। नेक्स्ट the woodpecker flew away to her nest ओके। आगो को जिबा 5 नंबर what did they decide to do finally ताहले शेषरे से माने की निष्पत्ति करले। आंसर फाइनली दे डिसाइडेड टू लाइव हैप्पीली टुगेदर फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स ओके। नेक्स्ट लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट अर्थात चलो चिंता करबा और विश्लेषण करबा। एक नंबर ए read the following lines and answer the questions that follow ताहले निम्नलिखित धाडी गुडी को पढ़ो और परवर्ती प्रश्न गुडी को उत्तर दियो। एडी ताहले पढ़ी नबा the deer was shocked by the massive trap and cried out of fear and pain, please someone help me, I have been trapped. The woodpecker noticed the sound and flew down from the top of the tree. ताहले एटी क्वेश्चन आइरे पचारिची who was shocked and why ताहले किए स्तंभीभूत हो जायतिला ओ काहे की ताहले एटी उत्तर लिखिबो the deer was shocked ହେଲା because he was captured captured ହେଲା by the एट लिखि दउची huge trap ओके एमती लिखि नबो। नेक्स्ट टू आई राइट ए वर्ड
opposite in meaning of the word trapped ताहले trapped रो opposite word हे जाउची पिला माने लेखिबो released हैला RELEASED okay next 3I the woodpecker flew down from ताहले from it लेखिबो the top of the tree okay next I भी रे पचारिची choose the right word given in the brackets and fill in the blank woodpecker is friendly unfriendly ताहले एठी friendly ହେଲା FRIENDLY बुझेला नेक्स्ट आगो को जिबा बी रे कोन पचारची देखिबा I रे how did the deer make the hunter startled ताहले हरिण शिकारी को डराई देला किपरि उत्तर लिखिबा the hunter started chasing the deer with his knife but the deer ran too fast to be caught the hunter lost his way in the woods thus the deer made the hunter startled 2I write the word which is in the story last paragraph similar in meaning of disappointed ताले disappointed एटी लिखि दबा आंसर हे जिवो frustrated हैला FRUSTRATED frustrated next 3I are the tortoise the woodpecker and the deer two friends how ताहले कइछ आ काठहणा चढ़ई ओ हरिण कोन प्रकृत बंधु अटंती ताहले हाउ किपरि आंसर yes really the tortoise the woodpecker and the deer are true friends they look out for each other and their team spirit courage and unity allow them to overcome the obstacles the hunter left the place with only a torn bag because of their true friendship next let us learn चलो शिखिबा एक नंबर the deer can move quickly but the tortoise moves slowly here quickly and slowly are opposite to each other in meaning opposites can also be formed by adding some letters before a word ताहले for example देइची happy unhappy use misuse comfort discomfort now take help from the words given as hints and fill up their opposite in puzzle in the puzzle note all the words are from the story you have just read ताल पिलाने वर्तमान कि सूचना भाबे दिया जायतिबा शब्द गुडिकर सहाय्य नियो एवं शब्द धंदारे वर्ड पजल होची शब्द धंदारे तार विपरीत शब्द गुडिक पूरण कर ताले सूचना दे देची ऑल द वर्ड्स ताले समस्त शब्द गुडिक तुमे एबे पढिथिबा कहानी रु आसी ताले कहानी रु सब शब्द गुडिक आसीची वी आर ऑपोजिट ताले आमे विपरीत शब्द अटु तो देखो एडी आक्रॉस दे देची 1 रे बिजी 2 रे क्विकली 3 रे आवर हैला तापरे डाउन एडी दे देची 4 रे बैक 5 रे करेज 6 रे पेन तारे पिला माने आमे एडी प्रथमे लेखिबा ताले पिला माने देखो प्रथमे बिजी ताले बिजी रो कोन ऑपोजिट हेतिबो फ्री हैला हे जो कोन फ्री FREE नेक्स्ट क्विकली ताले क्विकली रहबो स्लोली आमे आगे लेखिनो तापरे एठी फिल अप करबा SLOWLY नेक्स्ट आवर रो ऑन आवर हला अजणा तो एठी फ्री होची मुक्त बिजी व्यस्त फ्री हे जिवो मुक्त तापरे क्विकली कोन शीघ्र ताहले स्लोली होची धीरे तापरे आवर देखो एठी आवर अछि तो आवर रहि जिवो कोन ऑन आवर ऑन AWARE हला ऑन आवर माने कोन पिला माने अजणा बुझिला तापर देखो एपटे देछि बैक
है बैक रो फ्रंट एफ आर ओ एन टी फ्रंट तो मैंने आगे लिखि नब आगो तापर ये करेज करेज हूँ डिस्करेज डी आई एस सी ओ यू आर ए जी ई नेक्स्ट पेन पेन रो कौन प्लेजर है पी एल ए एस यू आर ई ताहले खुशिकारी बर्तमान ये पजल को आम पूरण करवा ताहले पिला माने प्रथम 1 नंबर हेतिला कोन बीजी रो आमे लिखिथिले फ्री ताहले देखो एटी एफ एटी लिखिबा आर हला एफ तो एटी लिखिया पिला माने फ्री एटी लिखिबा हला एफ आर ई ई बुझिला तो माने एटी छोटो छोटो करिकि लिखिबो बुझिला एफ आर ई ई नेक्स्ट 2 रे हेतिला कोन क्विकली रो स्लोली ताहले एटी 2 रे देखो लिखिबा एटी 2 दे देछि एटी ए देखो एटी स्लोली लिखिबा एस एल ओ डब्ल्यू एल वाई बुझिला ताहले तुम माने एटी सुंदर सुंदर करी लिखिबो एटी होउनी ठीक से हला लिखि नेक्स्ट देथिला पिला माने कोन आवर ताहले आवर ऑन आवर अजणा तो एटी देखो 3 रे दे देछि एटी लिखिबा यू एन अछि ए हला यू एन ए डब्ल्यू ए आर ई ऑनर बुझेला तापर पिला माने देखो 4 रे बैक बैक रो फ्रंट ताले एट देखो लिखा है 4 एफ आर लिखिबा ओ एन टी बुझेला फ्रंट नेक्स्ट करेज ताहले एट डिस्करेज 5 दे देछि देखो डी आई एस सी ओ यू हला यू आर ए एटी यू आर ए जी एटी लिखिबो जी तापरे ई हला एटी गोटे गोटे तुम माने लिखिबो तापरे पिला माने देखो कोन पेन पेन नो अपोजिट हितला प्लेजर ना नै तेनु एटी लिखिबो देखो पी अछि एटी एल बी अछि ताले पी एल ई ए एस यू आर ई हला तो एठी प्लेजर ताल पिला माने एठी गोटे एक्स्ट्रा दे देइ छला एटा एम्ति रहिबो बुझेला देखो पी एल ई ए एस यू आर ई प्लेजर मींस खुशिकारी हला आगो को जिबा तुम माने एम्ति करि नेबो हला पजल को सुंदर भाबरे सजेइ के लिखिबो टू आई नाउ मेक सेंटेंसेस बाय यूजिंग द वर्ड्स यू have got from the puzzle ताले शब्द धंदार पाइथिबा शब्द गुडी को व्यवहार करी वाक्य गठन कर ताले हम जो पजल ले सब शब्द गुडी को पाइथिले हला कोन अपोजिट वर्ड गुडी को पाइथिले जेमति कि फ्री स्लोली ऑन आवर फ्रंट आउ डिस्करेज प्लेजर ताले एई शब्द गुडी को वाक्य करिबा ताले प्रथम कोन फ्री एट लिखि दबो एफ आर ई ई सेंटेंस लिखिबो यू आर free f r e e free to go there t h e r e बुझिला फ्री गोटे गला नेक्स्ट आ गोटे पाइथिले पिला माने कोन स्लोली तो नेठी लिखिबो s l o w l y ताहले लिखिबो सेंटेंस ही walked w a l k e d हला walked very slowly very s l o w एल वाई बुझेला नेक्स्ट आ गोटे पाइथिले ऑन आवर ताहले ऑन आवर मींस पिला माने कोन अजणा एटी लिखिबा यू एन डब्ल्यू ए आर ई ताहले हम लिखिबा सेंटेंस आई एम क्वाइट क्यू यू आई टी ई तो स्पेलिंग गुडी को पिला माने मने रखिबो हला ऑन आवर ए डब्ल्यू ए आर ई of the neighbors n e i g h b o u r s हला living l i v i n g living here h e r e ओके नेक्स्ट से बोले आ गोटे पाइथिले अपोजिट वर्ड फ्रंट हला तो फ्रंट लिखिबा f r o n t फ्रंट
फ्रंट मीन्स पिला माने आगरे हैला बा सम्मुखरे तो एठी देखो द पोलिसमैन द POLICEMAN हैला पोलिसमैन सर्च्ड SEARCHED the front of FRONT front of the car ହେଲା ତୁମେ ମାନେ ଅଲଗା ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଲେଖି ପାରିବ ତ ଏଇ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଲେଖି ପାରିବ ବୁଝିଲା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ discourage ହେଲା DISCOURAGE ତାହେଲେ ହାଇପେନ ଦେଇକି ଲେଖିବ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ my parents discourage discourage me from being BEING ହେଲା an actor ACTOR ହେଲା ଏମିତି ଲେଖି ନବ ଶେଷରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ପ୍ଲେଜର ପାଇଥିଲେ ହେଲା PLEASURE ଅର୍ଥାତ ଖୁସିକାରୀ ତାହେଲେ ଲେଖିବ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ it is a PLEASURE to meet you ओके एमती तो माने पिला माने एडी सेंटेंस गुडी को सब जांको लिखि नबो बुझी हला ताहले आगु को जिबा 3 रे पचारची the words that tell us about an action are called verbs in this story the author tells us what happened before to do that the past form of the action word verb is used let us learn about the 3 forms of past tense ताहले पिला माने शब्द गुडी को हमकु गोटे कार्य विषय रे कुए ना नाही तो कहला हला कार्य को सूचौची तेनु से गुडी को कोन कुआ जाय पिला माने verb कोन कुआ जाय verb ताहले कहानी रे लेखक हमकु पूर्वरु कोन घटितला कहिचंती एपरि कविता करबाकू कार्य सूचक शब्द बा verb रो अतीत काल रो रूप व्यवहार करा जायछि आस अतीत काल रो तीनोटी रूप विषय रे पढ़िया तार पिला माने तो माने जानिचो अतीत काल रो तीनोटी रूप जहा कि सिंपल पास्ट टेंस पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस ताहले देखो used to show that the action event happened recently second form of the verb add d or ed to the verb ताहले सिंपल पास्ट में माने पिला माने जानिचो the action event happened recently बुझेला ताहले एठी देखो एठी कोन होबा lived हला ताहले देखो past progressive form ताहले past progressive form होची used to show that the action did not finish and was going in the past ताहले I see किबा he it किबा प्लस was हला तो प्रोग्रेसिव रे पिला माने कोन होबो was verb सहित ing फॉर्म लागिवो verb सहित ing अर्थात ing फॉर्म ता लागिवो कोथि पिला माने past progressive tense रे हला मन करो was packing हला एठी packing PACKING हला देखो was packing ing फॉर्म लागला बुझला नेक्स्ट past perfect tense used to show the earlier action event जेमति कि long past had plus third form in the verb ताहले had लागिवो past tense होबो तो had कोन entered हला ENTERED बुझला नेक्स्ट आगु को जिबा ताहले देखो ताहले पिला माने एठी आउ किछु उदाहरण हमें लेखि परिबा देइछि लेखिया पई बुझला तो देखो सिंपल पास्ट टेंस रे लेखिबा lost felt FELT हला FELT fell FELL hid हला hid flew FLEW आउ rescued हला RESCUED एमती engaged हला एमती लेखि परिबा ताले एटी पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस रे लेखिबा was
resting ହେଲା RES resting ହେଲା next was happening was HAPPENING ହେଲା was getting was GETTING ତାପରେ ଏଠି past perfect tense ତାହେଲେ ଲେଖିବା had past tense କରିବା had happened HAPPENED ତୁମେ ମାନେ ଲେଖି ନବ had escaped ହେଲା ESCAPED ହେଲା ଏମିତି ତୁମେ ମାନେ ଲେଖି ନବ ବୁଝିଲା ନେକ୍ସଟ ଦେଖ given below are some verbs given in the box put the verbs in their correct column in the table one has been done for you ତାହେଲେ ନିମ୍ନରେ କେତେକ କ୍ରିୟାପଦ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ଦିଆଯାଇଛି କ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ସାରଣୀରେ ସେମାନଙ୍କର ସଠିକ ସ୍ତମ୍ଭରେ ରଖ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ତୁମ ପାଇଁ କରି ଦିଆ ଯାଇଛି ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ past simple past progressive past perfect ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖ lived ଆମେ ଲେଖି ପାରିବା କ'ଣ ଏଠି ସଜେଇବା ପିଲାମାନେ ଏ ଗୋଳେ ମିଶେଇକି ଦେଇଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଆକୁ ଏଠି ସଜେଇବା ହେଲା ତାହେଲେ ଏଠି lived ଗୋଟେ ଅଛି ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିବା fell ହେଲା FELL ଆଉ ଗୋଟେ lost ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ କରିବା felt ଅଛି ଲେଖିବ ଆଉ ଗୋଟେ hid ହେଲା HID ତାପରେ was packing ହେଲା PCKING ତା ସହିତ flew rescued ଆଉ engaged ହେଲା ଏମିତି ଲେଖିବ ତାହେଲେ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଲେଖିବ past progressive ରେ as rescuing was happening ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିବା was packing ହେଲା was PEKING ବୁଝିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିବା was getting was GETTING ବୁଝିଲା ଏଗୁଡିକ ସବୁ past progressive ରେ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ past perfect ରେ କିଏ ରହିବ ଏଠି ଏଇଟା ରହିବ had escaped ତା ସହିତ ଆଉ ଏଗୁଡିକ କିଛି ରହିବନି ହେଲା ଏଇଠି ରହିବ had entered ENTERED ହେଲା had happened ବି ରହିବ had ଏଠି happened ଲେଖିଦବ HAPPENED ବୁଝିଲା ତ ଏମିତି ସଜେଇକି ଲେଖିବ ଏଠି ଗୋଳି ମିଶେଇକି ଦେଇଛି ନେକ୍ସଟ ଏକ ନମ୍ବର select the correct form of the verb from brackets and complete the sentences check your answers with the teacher ତାହେଲେ ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ କ୍ରିୟାର ରୂପ ଠିକ ରୂପ ବାଛି ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ତୁମ ଉତ୍ତର ଯାଞ୍ଚ କର ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଦେଖ we dash a new car yesterday ତାହେଲେ ମୁଁ yesterday ଅର୍ଥାତ ପିଲାମାନେ ଗତକାଲି ହେଲା ତାହେଲେ bought was buying had bought ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଠି କ'ଣ ହବ we bought BOUGHT next Anu dash to her brother when I arrived spoke was speaking had spoken ତାହେଲେ ଏଠି ପିଲାମାନେ ହବ was speaking ହେଲା was speaking SPEAKING next C ରେ I dash my homework before my mother came ତାହେଲେ ଏଠି ହବ had done ହେଲା had done ବୁଝିଲା ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ଯିବା ଦେଖ ଜିନୁ dash home 10 minutes ago ତାହେଲେ ଜିନୁ ଏଠି ଅଛି left was leaving had left ତାହେଲେ ଏଠି ପିଲାମାନେ left answer ଠିକ I dash my key at school yesterday ତାହେଲେ forgot was forgetting had forgotten ତାହେଲେ ଏଠି ହବ ପିଲାମାନେ forgot okay F what dash you dash at 3 o'clock yesterday ତାହେଲେ ଏଠି ହବ ପିଲାମାନେ were ହେଲା were ଆଉ ଏଠି doing DOING next G ରେ he dash his old bicycle last week ଅର୍ଥାତ ପିଲାମାନେ sold ହେଲା କିଣିଥିଲା
H रे Devisha was not at home. She dashed to school. তাহলে এটি had gone to school. Next I रे I dash a story my father came in reading had read ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ କଣ was reading ହେଲା was reading ଏଠି ଲେଖିବ ହେଲା I was reading READING ଏଠି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ହବ ହେଲା was reading a story my father came in. Next ଆଗକୁ ଯିବା let us listen ତାହେଲେ ଚାଲ ଶୁଣିବା ଏଠି ରେଫର ଦେଇଛି ପୃଷ୍ଠା 67 ତାହେଲେ 67 ରେ ତୁମେ ମାନେ ଦେଖି ନବ ମୁଁ ଏଠି ଆନ୍ସର ଗୁଡିକ କହି ଦଉଛି you listened to a story about unlikely best friends use extract words from the story to fill up the missing details in paragraph ତାହେଲେ ତୁମେ unlikely best friend ବିଷୟରେ ଏକ ଗପ ଶୁଣିଲ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଛାଡି ଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ଗପରୁ ଅବିକଳ ଶବ୍ଦ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରି ପୂରଣ କର ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ 67 ରେ पेज रे देखिबो सब हला तो एठी केवल उत्तर कहि दउची देखो द लियोपार्ड इज ए wild animal but it became a friend of a cow when the leopard grew up next it left the village it only came at night NIGHT to meet the cow the leopard would sit beside BSIDE beside the cow they also played together next dash তাহলে এটা লিখিব the villagers VILLAGERS were surprised at their friendship बुझिला तो एमती तुम माने लिखि नेबो आ 67 पेज को तुम माने जाई पढ़िबो हला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 now listen to the story again and number the sentences in correct order the first one has been done for you ताले वर्तमान गपटी को आउ थरे सुनो एवं सठिक क्रम रे वाक्य गुडी को क्रम संख्या दियो ताले एटी गोटे दे देछि one the cow took care of the leopard cube as a mother ताले पिला माने एटा one करिछि नेक्स्ट आमे आउ बाकी तीनोटी को सजेबा क्रम रे हैला ताले एटी देखो one दे देछि 2 रे द देखो एटी पिला माने होबो एटा 2 the leopard left the village after going off next एटा हे जे पिला माने 3 the leopard came to meet the cow at night next 4 रे एटा लास्ट हे जेबो हैला the leopard stopped coming regularly बुझिला तो एमती तुम माने करि नेबो नेक्स्ट let us speak चलो कहिबा ए रे देछि चेन रेल please someone help me I have been trapped Bire talk to your friend and find out your common likes and dislikes share your answers with the class ताले तुम बंधु को सह कथा हो एवं तुम साधारण पसंद अपसंद गुडी को जानो ताले श्रेणी रे पिल्लांको सह तुम उत्तर आलोचना करो ताले पिल्ला माने एगुडी को तुमे क्लास रे ही आलोचना करि के लिखियो ताले देखो एटी टिके कहि दोछि तुमे माने निजे आलोचना करि करबो आई एम ताले आई एम तुम ना लिखिबो एटी हला तो नेक्स्ट एटी लिखिबो आई लाइक माय फ्रेंड्स लाइक ताले आई लाइक तुमे माने कोन सब पसंद करो लिखिबो बोथ कोन सब पसंद करो लेखो हला लिखिबो ताले एठी लिखिबो माय फ्रेंड इज तुम संग ना लिखिबो माय फ्रेंड लाइक्स ताले संग कोन सब भल पाए तो एगुडी को तुमे माने निजे ही क्लास रे आलोचना करि के करबो बुझेला नेक्स्ट तुम माने सब आलोचना करिके करबो बुझेला ताले आशा करूची पिला माने वीडियोटी हेल्पफुल हेतिबो प्रश्न उत्तर गुडी को बुझी पारिथिबो आ चैनल नुआ थले चैनल को सब्सक्राइब करबो आ वीडियो को गोटे लाइक
ଏହାପରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଟପିକର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦରକାର ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।